Tuma ni wati na aminu bala kan filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka jabarani sugantile sanfɛ 223 Chrono TV a wɛ aw ka émission kura a bɛɛ fɔ bi jɔn de bɛna a bɛɛ fɔ jɔn de bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye jɔn de bɛna tilen ka can yɛrɛ fɔ aw ye aw ka jabarani sugantile sanfɛ 223 Chrono TV restez connectés tonton Flani Ganman Papa ale de bɛna a bɛɛ fɔ aw ye bi ka can yɛrɛ fɔ aw ye k'a bɛɛ fɔ avec tonton Flani. Tonton Flani, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Trop. Orbachité. Bachi fouetté. Ça fait 2 jours. Akera. Et bismillah, on a émission 300 fait. À bɛɛ fɔ. Ouais. Pour à bɛɛ fɔ. Ça veut dire que bibi na bɛɛ de fɔ. Kaka na ko. I bɛna tilen ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ. Ko minnu bɛ ko ninnu na. Mɔgɔ bɛ fɛ ka bɔ ko minnu kalama. Bi i bɛna bɛɛ de fɔ. E yɛrɛ ta b'a la. Wali ta b'a la. Bi i b'a bɛɛ fɔ. Ayiwa baasi tɛ. Parce que rumeur cayala dugu kɔnɔ kojugu. Bon ni kumaw cayala f'a bɛɛ de ka fɔ. Baasi tɛ. An ka avancer. Ok. Actuellement, nous sommes à Sikasso. Sikasso ka di trop. Kɛnɛdugu faaba. An bɛ ka kibaruya dɔ mɛn i ka ko la. Ko e yɛrɛ kan ka na mariage kɛ. Tonton Flani kan ka na furu kɛ. An bɛ fɛ ka dɔn i ka mariage in kan ka kɛ don jumɛn de la? A kan ka kɛ yɔrɔ jumɛn na? Mariage n'ala y'an si tɛmɛ septembre kalo tile 4 kan le 4 septembre. D'accord. A bɛ bɛn dimanche ma. A bɛ kɛ Sikasso yan an ka grande famille yɛrɛ la Tarawele la Luba kɔnɔ. D'accord. Fulaso Bugu la ville. Kɔɲɔmuso yɛrɛ fɛnɛ b'o quartier kɔnɔ. Wow. Ni balimakɛ fɛnɛ n kɔrɔkɛ o fɛnɛ ka kɔɲɔ bɛ ka k'a senfɛ donc kɔɲɔ 2 de bɛ ka kɛ. D'accord. Ni n kɔrɔkɛ ta donc an b'a bɛɛ kɛ grande famille na ye. Ok, d'accord. Mais on veut savoir parce que wɔrɔ bi furuko kuma ka ca. Tiɲɛ don. I ni kɔɲɔmuso a ye ɲɔgɔn dɔn cogoya jumɛn na? Bon, cɛ n ka cɛ. Ok, baasi tɛ. Bon an bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ voilà an bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ. D'accord. Bon n'a bɛ quartier kelen kɔnɔ i b'a ye ni kow latigɛlen don a bɛ to ka ɲɔgɔn ye ka caya. Bon a bɛ ɲɔgɔn ye waati minnu fɛnɛ na i b'a sɔrɔ waatiw b'a sɔrɔ kow fɛnɛ bɛ valeur la. Donc ni i ma ye wa voilà o cogoya ninnu na quoi. Ni cɛ. Mais furu mana kɛ cogo o cogo. Kanu mana kɛ cogo o cogo. I bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ fɔlɔ ka file fiyɛ. E de fɔlɔla ka file fiyɛ wa walima ale de fɔlɔla ka file fiyɛ? Non filen benna an cɛ. Filen benna an cɛ de. Filen benna an cɛ parce que fɛn kumuni kɔgɔ labɔ man go. I m'a ye ni fɛn kumuni don ka ban n'i ye kɔgɔ k'a la dɔrɔn a b'a labɔ. Bawo. Voilà. Donc i bɛ fɛ ka fɔ sisan ko a tun bɛ e kɔnɔ a tun bɛ ale yɛrɛ kɔnɔ. I m'a faamuya. Bawo. Ta mɛnɛna. Ni cɛ. D'accord o diyara n ye kojugu. I baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen. Perli. Sikaso o ka caman fana b'a dɔn kosɛbɛ. Tiɲɛ don. A bɔra ka concert dɔ kɛ kɔsala in na. Mais a ka concert ma se ka réussir. Mais a ka concert kɔfɛ dɔ fana ye concert kɛ n'o ye Pecha ye. Pecha ka concert réussi la kosɛbɛ. E yɛrɛ fɛ mun y'a to Perli ka concert ma se ka réussir ka ɲɛ 100%? Bon an bɛ se ka jaabi 2 de d'o la. Parce que a yɛrɛ ka kuma don mɔgɔ ye yɛrɛ ye quoi. Ouais mɔgɔ ye yɛrɛ ye. A yɛrɛ ka kuma don mɔgɔ ye yɛrɛ ye quoi. Mais nin yɔrɔ la i bɛ fɛ ka min fɔ? N bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ni concert réussir e yɛrɛ don n'a ma réussir e yɛrɛ don n'i ye dɔnkili ɲuman la e yɛrɛ don n'i ye dɔnkili kolon la e yɛrɛ don ni communication ba kɛra e yɛrɛ don mais mɔgɔ ye yɛrɛ ye quoi o ye jaabi fɔlɔ ye. Jaabi 2nan k'a fɔ waati dɔ sera ten Sikasokaw ka kariya ka musaka bɔ ka taa don artistes ka concert la a kana 100,000 d'a ma a kana 1,000,000 d'a ma a kana mobili d'a ma a kana moto d'a ma mais an ka concert mana kɛ ticket 200 a ye sabali a ka taa san a ka taa lajɛ. C'est ça. Studio wari ka ca trop son kelen ɲinini k'a labɛn kunkolo la k'a sɛbɛn a wari ka ca clip wari ka ca an bɛ nin bɛɛ kɛ pour que ka se ka hali nisɔndiya mais n'a tɛ ka ja don an na a b'an décourager. A ka bɔ a ka taa soutenir an ka ɲɛnajɛw kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ. Kunkolo ko tɛ quoi. O waati fɛnɛ sera. Ok. Donc i ka kuma kɔnɔna la i y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye Perli ka concert ma réussir. I ka kuma y'a jira k'a fɔ ko a yɛrɛ nɔ de don. Bon mɔgɔ kɔni ye yɛrɛ ye. Ça veut dire que mɔgɔ y'i yɛrɛ ye. Mɔgɔ ye yɛrɛ ye. N'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ. I yɛrɛ don. N'i ye baara kolon kɛ i bɛ jaabi kolon sɔrɔ. I yɛrɛ don. Donc pour que ne k'a faamuya dakuru ɲɛ kelen donc Perli ka concert ne a ma réussir
a tɛ ka dɔnkili juma de da wa walima population de t'a fɛ. Bon, mɔgɔw bɛ se ka kuma e kelen tɔgɔ la, i tɛ se ka kuma population bɛɛ tɔgɔ la. Bon ne kɔni bolo a ka dɔnkiliw a ka ɲi, ne bolo dɔnkiliw ka ɲi. C'est quelqu'un vraiment a bɛ dɔnkili ɲuman la. Kalo ma ɲi dɛ. Donc directement population tɛ pɛrili fɛ de. Communication ba fɛnɛ kɛra. Communication kɛra parce que hali artiste minnu ka c'est-à-dire minnu bɛ a dan yɛrɛ plafond na jamana kɔnɔ olu bɛɛ ye communication kɛ. Voilà, mais on se ka kuma population nɔ na sinon tiɲɛna dɔnkili ɲuman kɔni bɛ ka la a bɛ ka baara fɛnɛ kɛ et puis a bɛ dɔnkili in kanu b'a la quoi mɔgɔ yɛrɛ de. D'accord, an y'o faamuya o kɔfɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen Diri Solution. Ouais, kɔrɔbalen. An ɲɛ b'a la a ma deli ka sa lamisa Bengali ta. E yɛrɛ fɛ munna Diri tɛ ka lamisa Bengali ta ou bien est-ce que a deli ka concert dɔ kɛ Sikaso n'e bɔra a kalama? Bon bɛɛ n'i ka concert kɛyɔrɔ lo fo bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni a ye cicagara ta o. A ye cicagara ta a y'a seko kɛ fɛnɛ o fɛnɛ y'a yɛrɛ le. Mais e fɛ Diri Solution tɛ se ka lamisa tabiya. Bon e b'a kɛ an k'a ye fɔlɔ sinon a big one non a ɲɛnama no n terikɛ mais bon a kan ka se ka kɛ mais a kɔni k'a fɔ k'a ma concert kɛ a ye concert kɛ a ye cicagara ta a y'a seko n'a lɔnko yira ye fɛnɛ. D'accord. Voilà n b'a dɔn lonna nataw la a bɛ se ka yɔrɔ ta hali min tɛ lamisa Bengali ye. D'accord. Voilà. Ok, o diyara n ye kosɛbɛ. An ka groupe dɔ tun bɛ yen ko Première Division. Ouais. Mun de la Première Division tɛ ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ tuguni bilen en groupe? Bon, Première Division ko kɔni banna a mɛnna quoi. Cogo di tan? A mɛnna o parce que i m'a faamuya ni kalo bɔra lolow tɛ ye quoi. Jɔn ye kalo jɔn? N'a ma kɛ lolo ɲɛ duman ni kelen kelenw ye han ni kalo bɔra dɔrɔn lolow bɛ tunu. Ayo nin ye kɛnɛkan kuma le o. Mais sisan jɔn de ye kalo ye jɔn ye lolo ye? Bon ne kɔni ye kalo ye n tɛ se ka lolo fɔ sa mais ne kɔni ye kalo ye. Ne ye kalo ye o ye kɛnɛkan ko de ye. Mais j'espère que Première Division ye mɔgɔ 5 de ye. Bon mɔgɔ 5 in na a tɛ ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ e dun ko e ye kalo ye donc i bɛ fɛ k'a fɔ ko a bɛ k'a faamuya. D'accord a faamuyala o kɔfɛ an balima animateur dɔ bɛ dugu la vraiment mɔgɔ si seko tɛ yen ye minnu b'a la k'an filɛ nin waati in na olu b'a dɔn cɔ an bɛ ka kuma fɛn min kan e hakilina ye jumɛn de ye nin ko in na? Bon nin ko in na an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ yan n'an ka da don a kuma na Ala ka jisuma k'a fila ye Ala ka da ɲuman don a ko la Ala ka an ka laɲini ye hɛrɛ min y'a kɔnɔ Ala ka o laɲini sabati sinon ne yɛrɛ dusukun tɔɔrɔnin no ka se tɔɔrɔra nin ko la a ma deli ka tɔɔrɔ cogo min na nka ni fɛn o fɛn danna adamaden bɔgɔra o bɛ kɛ mais an kɔni m'a ɲini bɛɛ fɛ seko ni lɔnko lafasabaga bɛɛ min se ye min ye o k'o kɛ kɛcogo min fɛnɛ danganen no a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an balimakɛ a n'an kɔrɔkɛ a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na ne bɛ se ka o de fɔ k'o laɲini kɛ ka tɛmɛ bɛɛ ma ka tila ka ɲini ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fɛ u ka kow jateminɛ ka ɲi ko bɛɛ la delili yɛrɛ don u ka ko in lajɛ a ka se ka nɔgɔya sinon dɔɔnin kɛra ten tiɲɛ yɛrɛ la voilà. Ne y'a lajɛ Sikaso bɛ état min na tɔnkulu caman bɛ yen est-ce que e bɔra a dɔ kalama walima est-ce que e yɛrɛ y'a laɲini kɛ ka se ka tɔnkulu fara ɲɔgɔn kan surtout artistes ka tɔnkulu bɛ yen animateurs ka tɔnkulu bɛ yen mais an bɛ kuma artiste domaine na ka d'a kan an balimakɛ in a ye fɛn caman kɛ Sikaso artistes ye kosɛbɛ a ye dɛmɛ caman kɛ Sikaso artistes ye kosɛbɛ est-ce que i kumana artistes fɛ walisa u ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka taa delili kɛ cogoya min na n bɛ n yɛrɛ don a la an bɛɛ bɛ se ka taa delili kɛ cogoya min na walisa an balimakɛ min bɛ degun la nin waati in na caman ka se ka bɔ a la est-ce que e y'o dɔ laɲini kɛ? Tiɲɛ yɛrɛ la ni gɛlɛya nana bɛɛ ni e jɔyɔrɔ cogoya don e jɔyɔrɔ ye min ye e bɛ taa n'o sira de n ma gɛrɛ jɛkulu la kalo ma ye nka n y'a laɲini fɔlɔ ne yɛrɛ en tant que tonton Filani n bɛ se ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ walisa ka nɔgɔya don ko in na kelen
n tɛmɛn'o sira fɛ n ma gɛrɛ kulu la mais n gɛrɛla kulu la den dɔw fɛnɛ na voilà parce que ne ko gɛrɛla kulu la f'e ka kulu kɛ ɲɔgɔn kan walima kana kulu kuma ɲɔgɔnya mais ni mɔgɔ caman kumana mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ se ka bilasiraliw kɛ ka dɛmɛw kɛ dɛmɛ jumɛn ka wulikajɔw kɛ ka se ka ɲɛmɔgɔw lasɔrɔ walisa daɲuman ka don a la n bɛ kuluw fɛnɛ lakolon kulu minnu bɛ ka o siraw fɛnɛ taama fo bi o cɛsirilen don wa mɔgɔw fɛnɛ bɛ dugu in kɔnɔ yan bon hali n'a ma tɔgɔ fɔli kɛ o wulini don ka jɔ ko in a musakama yɔrɔ fan o fan an y'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛ yen o kama ka se ka a ko in nɔgɔya an b'a fo ka tila ka dugawu k'a ye ala ka ko in ye ala ka tɔgɔ ɲuman da yɛrɛ ma nin ko in na voilà d'accord an bɛna Sikaso rappeur ka domaine na an ye bi ma Sikaso rap ko in to sen na tiɲɛ mais bi rappeur kelen tɛ Sikaso k'i bɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin min ma ko min bɛ se la ka mako ɲɛ a yɛrɛ ye 100% a ka musique kɔnɔna la bon an dun bɛ ka mɛn ko Sikaso rap bɛ ka avancer Sikaso musique bɛ ka avancer e hakilina ye jumɛn ye nin ko in na est ce que tiɲɛ don ko Sikaso musique bɛ ka avancer yan bon e ka nin kuma in ka girin dɔɔni mais n bɛ maga la parce que ko k'a bɛɛ fɔ voilà tiɲɛ yɛrɛ la ne ko rap domaine kɔnɔ yɛlɛmali min bɛ ka kɛ n'o ye ɲɛtaga ye dɔnkili ɲumanw caman bɛ ka la kelen dɔnkili dumanw fana bɛ ka la nka sɔrɔ tɛ ka k'a kɔnɔ très bien sɔrɔ tɛ ka k'a kɔnɔ parce que hali sa fanu m'a bɔ yɛrɛ la parce que faniya kɛra mun ye Sikaso sisan e ka dɔnkili ka di n ye a bɛ n ka telefɔni kɔnɔ n bɛ sigi k'a lamɛn ne ka clip bɛ ka bɔ télé la i ka telefɔni bɛ sonné fo k'a batterie ban karisa bɛ ka bɔ télé la mais ne ka concert bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka wuli a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ kelen-kelenninw bɛɛ faniya kɛra dɔrɔn n bɛ sigi ka karisa ka son lamɛn ou bien n bɛ sigi k'a ka clip lajɛ a banna quoi i bɛ telefɔni 100 minɛ sisan i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ ne ka son sɔrɔla dɔ kɔnɔ dɔrɔn 1 ni 2 quoi mais n'o ye a ka di bɛɛ ye k'e ye fufalakini na bɛɛ bɛ wele karisa ye n terikɛ ye n kɔrɔkɛ terikɛ lo n kɔrɔmuso terikɛ lo n dɔgɔnin ninnu ka mɔgɔ lo ainsi de suite nin m'a fɛ yen na bɛɛ bɛ fɛ e ka na sa a ka kɔɲɔ na a ka denwiliw la a ka anniversaire la an bɛ wele de karisa n ka HBD bɛ yen video dɔ kɛ n ɲa an kɔni bɛ video kɛ ani fufalakini na quoi donc o fɛnɛ danbe ko bɛɛ fɛnɛ na an fɛnɛ balo de bɛ nin fɛn in na quoi parce que yan n bɛ ka kuma bɛɛ tɔgɔ la sinon alhamdulilayi ne ye n tɔgɔra so sɔrɔ a la ka n tɔgɔra mobili sɔrɔ a la n bɛ ka tila ka muso fɛnɛ furu a la donc alhamdulilayi ne bɛ se k'o fɔ o ye kɛnɛkantaw ye n bɛ se ka min fɔ i m'a ye mɔgɔ ma so jan mɔgɔ ma jan dɛ mobili mɔgɔ ma jan dɛ n bɛ ka muso min fɛnɛ furu o kelen don donc a ka kan ka kuma bɛɛ tɔgɔra yan parce que ne kelen ka mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye quoi dɔw fɛnɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ min tɛ ne ye mais a sɔrɔ ka dɔgɔ an bɛ siɲɛ ɲɛna an bɛ texte sɛbɛn bɛɛ na e bɛ taa min yɛrɛ kungo k'a ye fu ne kungo wuli o tɛ se ka na 200 bɔ ka don k'e lajɛ hali i bɛ carburant min kɛ i ka bolimafɛn kɔnɔ ka taa tigi ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ la o carburant wari tɛ segin e ma e bɛ fini ɲuman de don ka taa jango e wele a ka kɛnɛ kan e ɲuman man ka don a ka kɛnɛ kɔnɔ e ni dawula ka don a ka kɛnɛ kɔnɔ a ka se ka sewa sɔrɔ a ka kɛnɛ kɔnɔ mais a bɛ mun kɛ e au retour a ka gɛlɛn dɛ ne ka moto sɔgɔra ne y'a jɔ pinɛkɔli la kɔrɔ k'a kɔli ne tilara ne m'a ka pinɛkɔli wari d'a ma a ye taa man di dɛ donc an fɛnɛ ka baara in f'a ka lɔn ko baara lo ko mɔgɔ de bɛ ka balo a la quoi i m'a faamuya an ka faamaw t'a d'an ma an ka faniw fɛnɛ tɛ bɔ ka taa lajɛ bɛɛ dun b'a fɔ ko n ye karisa ka fani ye faniya kɛra mun ye ka sigi k'i lamɛn k'i lajɛ a banna i bɛ ka bɔ télé la i ka dɔnkili bɛ ka jouer radio la ça sert à quoi il est grand temps quoi d'accord maintenant an bɔra ka problème de fɔ sisan e yɛrɛ fɛ solution ye jumɛn ye a solution ye min ye dɔrɔn fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko wari bɛ don ɲɛnajɛ fɛnɛ na quoi parce que an b'a ye mɔgɔ c'est à dire dɔw bɛ na n'olu nana dɔrɔn e yɛrɛ mamɔgɔ bɛ kɛ komi u ka taa tigi dun hali n'a ko k'a bɛ taa lajɛ ni sanu de ye o pɛrɛnnen don ka taa sanu sen ka taa kɛ k'o tigi lajɛ parce que e b'a kɔrɔ yan dɔrɔn o yɛrɛ b'a fɔ ten ko karisa b'an ɲɛkɔrɔ kuma bɛɛ k'an bɛ taa an ka wari don a mun na a bɛ na to k'a fɔ an artistes fɛnɛ il faut que an ka comportement yɛlɛma aussi avec envers les fans quoi yɛrɛbaya tɛ dɛ mais an ka to so kuma dɔw la an kana sɔn an ka ye kɛnɛ bɛɛ kan
an kana sɔn an ka i kɛnɛ bɛɛ kan an kana sɔn an sen ka i kulon bɛɛ fɛnɛ na parce que mɔgɔ ye yɛrɛ ye pɛrɛli ka kuma lo quoi fanga yɛrɛ don dara voilà pour que fanu fɛnɛ kan don dara parce que k'e lajɔ circulation na o bɛ nin bɛɛ kɛ photo ta dɔrɔn kama mais ya kuma ye suni dɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Sikaso rappeurs bɛ taa balani show bɛɛ la u bɛ taa presse balani show bɛɛ la mais an bɛ si ka aw lajɛ balani show kɛyɔrɔ la fufunu na poussière bilen cɛla ko an bɛ sigi an bɛ se ka taa wari don aw la concert la Big min bɛ na n'a ye e ne muso kɔrɔkɛ ni e ne wele pour une première fois karisa n ka ɲɛnajɛ bɛ yen na ni ma taa e tɛna tɔgɔ ɲuman fɔ n na n'o selen e tɛna tɔgɔ ɲuman fɔ n na e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ min kama o fana tɛna faamu ka sɔrɔ a ma ka ne wele ten a ma se ne k'a fɔ a ka fɛn dɔ di ne ma o ou bien voilà donc fo an ka ɲɔgɔn gasi sigi quoi parce que gasi sigi de bɛ ko in kɔnɔ mais o kuma in an bɛ n'o yɔrɔ ninnu nɛmɛ tan dɔ kɛra quoi c'est ça vraiment voilà donc les fans la population de Sikaso j'espère qu'il y a un plan kuma in faamuya ka ɲɛ donc directement an bɛna tuguni waritigiw ka ca Sikaso yan trop waritigiw bɛ Sikaso yan kojugu mais n'an ye jateminɛ fitinin kɛ an b'a ye an ka capitale ni région comparé ɲɔgɔn na fitinin dɔrɔn ka d'a kan a bɛɛ ye rappeurs de ye Bamako yen nɔ capitale waritigiw kariyalen don ka fɛn baw di u ka artistes ma mais e fɛ mun na Sikaso waritigiw tɛ kariya fana ni ka fɛn baw ta ka di artistes ma e fɛ mun n'o tɛ kɛ bon toujours kuma dɔw bɛ se ka e ɲɔrɔla kuma kɛ a ka gɛlɛ ka se ka jama ɲɔrɔ kuma kɛ mais quand même dɛmɛ ka dɔgɔ Sikaso yan waritigi kunda waritigi baden bɛ yan a caman a ka ca dɛ ne ko ne yɛrɛ k'an ka waritigiw jɔyɔrɔ dɔ d'o ma ne b'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la an fɛnɛ an ka dugu yan a bɛ yɔrɔ min na wayi belebelew bɛ yan kuturu bɛ yan hali n'a ma kɛ troisième ye nka a cɛ u ka dɛmɛ kɔni an artistes fan fɛ a tɛ komi an tɛ wuli k'a dɔw yɛrɛ sɛgɛrɛ dɛ voilà mais u ka dɛmɛ a ka suma on ne sait pas min a ka suma mais a ka suma yɛrɛ de kelen-kelenninw de fɛnɛ b'a kɛ kelen-kelennin minnu b'a kɛ an b'an profiter k'olu fo voilà parce que a ka dɔgɔ u ka fisa a tɛ ka kɛ fɛnɛ quoi voilà jusqu'à présent an b'a fɔ fo valeur de ka don ko in na parce que artiste bɛ ka fɛn fɛn kɛ u bɛ ka kɛ effort personnel de big hali ni fani ye jɔ bi ko karisa ko ka di n ye an photo ta c'est pas pour te faire plaisir hein c'est pour que ne sara ɲɛ a k'i n'a photo poster ka irip sɛbɛn a kan a banna donc hali photo min bɛ ta n'a ye a tɛ ka ta ɲuman yɛrɛ kama c'est par intérêt a banna donc finalement il faut k'an fɛnɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la fana a kana jigin an na n'an y'an ka comportement yɛlɛma ni a kana jigin an na quoi n'appelu tɛ ka ta sisan o kɔrɔ ye k'appelu bɛ ka caya le quoi il faut k'a ka faamu quoi n'an tɛ ka ye kɛnɛ bɛɛ kan fo k'a faamu k'a fɔ ko kow fɛnɛ bɛ ka caya quoi sinon kɛnɛ wɛrɛw bɛ yen n'an donna par exemple n'an bɔra an faso la yan sisan kuma dɔw an fɛnɛ e ma ye a b'a yɛrɛ faga minnu fɛnɛ nɔ ko f'a ka t'olu lajɛ ko f'a ka taa olu ka concertw la n'a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan n'olu olu bɛ boli an ɲɛ de parce que an bɛ se min na olu b'a lɔ quoi olu b'a lɔ sɛbɛkan yɛrɛ ta ka soutenir yɛrɛ de c'est ça le problème voilà sinon fana bɛ ka girin minnu k'an fɛ yan n'an n'olu fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kelen kan o bɛ boli de ou bien o bɛ je sew e m'a faamuya mais an tɛ k'a faamu han dɔ bɛ na jinɛkan fɔ dɔrɔn manamana ko quoi on ne sait même pas a ka laɲini ye min ye a bɛ na dɔrɔn jama de bɛ girin bon parce que an bɛ ɲɔgɔn kan yan n'an wulila an kungo fɛ e cɛ voilà donc sisan a k'olu wele b'a ye ko ka anniversaire vidéo joyeux anniversaire souhaité a ye a k'olu wele a ka anniversaire la k'o ka na a k'olu wele a ka mariage la k'o ka na a k'olu wele a ka gɛrɛn ɲɛnajɛ ninnu na k'o ka na a y'olu wele n'olu tora ka na an yɛrɛ bɛ lafiya dɔɔnin quoi n'olu ye min fɔ an ɲɛna vous allez comprendre k'a fɔ ko baara in filɛ nin ye k'a kan ka jate minɛ quoi k'an k'a bɛɛ fɔ le dɛ. d'accord ni waati in na aw bɛ la k'an suivre 223 Chrono TV Jabaranin de ɲɛma aw ka émission kura sanfɛ a bɛɛ fɔ a bɛɛ de bɛ fɔ yan donc maintenant tonton Filani k'i bɛ ka dɔnkili dɔ labɛn dɔnkili in titre de bɛ ɲini ka bɔ n kɔnɔ ko bɛlɛ kan ka tunu yɛrɛ. mɔgɔ caman ko ko ma dɔnkili in faamuya k'i bɛ fɛ ka mun de fɔ ko mun de b'i kɔnɔ dɔnkili in ko la. bon ne kɔni bolo o yɔrɔw fɔra dɔnkili dɔ kɔnɔ ka tɛmɛ misaliyara arsa nɔgɔ ni pasa ni kɔrɔ ni bɛlɛkan wari ni o fɔra Ganima Papa kɔnɔ je crois bon i n'a fɔ bon dɔnkili kura kɔni bɛ studio kɔnɔ mais bɛlɛkan wari ni ça veut dire quoi e komi jɔn de bon classe de don walima jumɛn de don bon sisan
n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min ne b'a faamu walima ni lajɛbagaw bɛna faamuya mais ne bɛ fɛ dɔnkili in ka bɔ fɔlɔ ni dɔnkili in bɔra bɛɛ bɛna faamu ɲɔgɔn fɛ une bonne fois quoi. Donc ça veut dire que dɔnkili in kɔnɔ problème de b'a kɔnɔ. Bon a mana kɛ cogo o cogo solution fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ quoi. Dɔnkili in kɔnɔ embouteillage b'a la. Ah gendarme couché bɛ yen. Non Sikaso Mali Farafina diɲɛ ko dɔ bɛ ka na. Ala k'o jira n na. Donc maintenant i ka projet jumɛnw bɛ sen na comme émission sera bon waati ma ko kura jumɛnw b'i bolo ka kɛ min ni mariage tɛ kelen ye musicalement. Projet caman de bɛ yen album fila bɛ yen mɔgɔ si ma kelen lama a album kɔnɔ dɔnkiliw la a kelen o kelen titre ye titre 10 donc o ye dɔnkili 20 ye dɔnkili 20 o fana kɔfɛ clip kura caman fana tournage bɛ ka daminɛ ne yɛrɛ y'a ye an ka dugu kɔni Mali bɛɛ région tɛ min cɛ ka ɲi n'an ka dugu Birama ye a tɛ yen Mali bɛɛ région tɛ Mali bɛɛ min cɛ ka ɲi ni an ka Sikaso ye an ka Kɛnɛdugu ye bi a tɛ yen kuma tɛ n'a ma bɛn min ma i bɛ na passeport tɛ ta ka don visa tɛ ta ka don i bɛ na hali ni pièce tɛ bolo i bɛ don voilà donc o baara bɛ sen na o fana kɔfɛ ka tila ka dagabana concert dɔ fana labɛn dugu in kɔnɔ yan an tɛ mɔgɔ deli ko ka taa dɛ an tɛ mɔgɔ si deli ko ka taa o de don vraiment mais n'a kɛra n'Ala y'a si tɛmɛ a kan a bɛ langali an tɛ mɔgɔ deli dɛ an b'a labɛn a tɛ mɛn tuguni tout juste après le mariage min fana ɲɔgɔnna ma kɛ yan fɔlɔ ɲɛnajɛ la an yɛrɛ tɛ dɛ artiste yɛrɛ tɛ yen min delila ka concert min ɲɔgɔnna k'an fɛ yan filani min o fana labɛn yan. mais o ye concert suguya jumɛn ye. a bɛ fɔ o ma kɔni ko kaka ana concert non n bɛna kabako dɔ kɛ bi wa na kabako min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Sikaso dugukolo sanfɛ ɲɛnajɛ na sira kan. mais sisan e bɛ fɛ ka taa concert in kɛ ji de sanfɛ walima mun ko de b'e kɔnɔ. parce que il faut k'i ka expliquer ka ɲɛ walima n'an y'a bɛɛ fɔ avion kan walima n'an y'a bɛɛ fɔ bi langali yɔrɔ tɛ sɔrɔ a la an ka sanfɛla di mɔgɔw ma u bɛ taa dugumana lajɛ. Ala k'o jira n na. Amina yarabi. Sikaso artiste tɔ Ala y'a gɛrɛsɛgɛ ka taa jamana kɔ kan. Pesha. Ouais. O ko in ye mun kɛ e la. A daminɛ tun bɛ tan. Maa wuli fɔlɔ sisan a wulila. A wulila o kɔni kɛra nisɔndiya belebeleba ye ne yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Chaka Tarawele Alliance Pesha Chapeau 1. Chapeau 1 ye an faso kunna wolo bi parce que bi an bɛ yɔrɔ min na jeune artiste la Sikaso il fut la première personne min donna pankuru kɔnɔ ka pan fo nanzara jamana kan Danemark kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma taa ko fila fɛnɛ na dɛ a taara seko ni lɔnko lafasali la a bɛ min dɔn traditionnel musique sira kan donc vraiment kunna wolo lo Sikaso bɛɛ ma Sikaso ka den bɛɛ ma Sikaso artiste bɛɛ ma o y'an ka kunna wolo de ye k'a fɔ ko dɔ bɔra anw fɛnɛ cɛra min sera ka taa fo nin yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin da yɛlɛ artiste bɛɛ lajɛlen voilà donc an bɛ tila ka dugawu kɛ a ka kunna woloba sɔrɔ ka kɛnɛ masaya sɔrɔ ka tila ka segin ni a dawula ye an fɛ yan donc nin y'a fɔlɔ ye Ala ka na nin k'a laban ye Ala ka États-Unis tagaw ni Asie tagaw ni continent bɛɛ lajɛlen diɲɛ jamana dumanbaw a dugu dumanbaw Ala ka a bɛɛ lajɛlen taga latigɛ vraiment nin ko in nisɔndiya bonyana non ye fana ni kɔnɔ gɛlɛn kosɛbɛ artiste min bɛ se ka nisɔndiya n'a artiste tɔɲɔgɔn ka ni fɛn suguya ninnu ye a ka dɔgɔ donc i fana bɛ fo donc maintenant tonton Filani walasa an ka se ka bi émission in kuncɛ a ka di an filɛlibagaw ye ani kanubagaw ye i ma deli ka dɔnkili min da fiyewu mɔgɔ ma deli k'i ka dɔnkili lamɛn fiyewu o bɛ fɛ i ka création de kɛ ka di o ma bi ka d'a kan mɔgɔw y'i ka dɔnkili bɛɛ lamɛn ka ban wa hali diɲɛ don o don mɔgɔ b'a la k'i ka dɔnkili lamɛn donc mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma kura de mɛn i t'a bi jɔbujɛ ka fɛn dɔ ye kojugu ka cɛ. Sisan big one non a bɛ fɛ n ka min fɔ n bɛ dɔɔnin fɔ a la quoi sinon
ni tɔ tɛ a ka pe la ko ye tuguni mais e yɛrɛ b'a laminɛ o la filani kelen t'a fɔ e fɛnɛ b'a fɔ d'accord basi ni ye min fɔ i b'a laminɛ tonton filani ok faama kɔrikɔri den taatɔ filɛ tonton filani fugari cɛ kɔri filɛ mɔgɔ juguyara tonton filani faama kɔrikɔri den taatɔ filɛ tonton filani hasiri cɛ kɔri filɛ mɔgɔ kɔniyara tonton filani a ɲɔgɔnna mani ko tɛ tonton filani a ɲɔgɔnna mani ko tɛ tonton filani bɛlikan wari filɛ mɔgɔ juguyara tonton kumana lolo ni salifu kuma caman na tonton kumana lolo ni salifu bɛ kuma caman na tonton filani a ɲɔgɔnna mani ko tɛ tonton filani a ɲɔgɔnna kalikali ko tɛ tonton hey non comment Matin, comment vraiment voilà. Non, il y a création. Voilà. Mais il y a son et bien une clé tu vois une inspiration bomi. Ma femme, bon ni akli la fiane no drone donc li nyuma mena ba la quoi. D'accord. Flani la fiane no quoi. Et puis me fait no trop. D'accord, d'accord. Mais arab musique coloniale le mais dichi farena. Olu kanga bla foro kono lo ga Sénégal quoi. OK. Merci beaucoup tonton Flani. Amnou bala kan sunu watina. Ka jira bela de la 223 Chrono TV mo ka jabara de nyama. O ka émission kura a be fo. Émission c'est là qu'on tire là. Akilna djuma be ila 223 Chrono TV mo ka émission kura ina a be fo. Donc a be gon me fo yoro mina. Che bolokuru Philippe akuma doramana le. Non ni tien fo le kan quoi. Mais akain katoka en fene artistu gerana kan haklinaw ñini kan actualité fene dianga kanu bago ma c'est vraiment bien donc mais aptoka gere mo fene na munu artistu ye fene voilà donc ulu fene ko haklina taw di fota do be kono quoi ni nga familiali e misadara ka nyeshan kanu bago ma yala ulu ka familiali mu ye ka nyeshan ma na nyoko kono na kolo ni émission imato ame nyoko kono na kolo abato ambe senyoko mina chugara kalaka ne mo kono na kolo abe nyoko famia donc ame dugo ke ala ka émission sangorota ame kila ka bela jeni wele o kana émission kokoroma dondo comme sponsoring na kana émission kokoroma dondo kosebe kala ka ngunu te sansoro dugu ko donc vraiment abe fo kosebe aka chesiri na ka wili ka jora merci beaucoup tonton Flani ni wati na amunu kumala ramfle mali kono ani mali ko kan aka émission préférée sans fait émission courama foti a befo ala ke tonton Flani de la invité follow donc ma ñina o bela de faire aka to kan sur en réseau kan Facebook, TikTok, YouTube 223 Chrono TV ama fa kan be à la prochaine fois bye bye.